بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل
الحمد لله رب العالمين الودود الغفور الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين أنبو أني أنفو على تعالى كما كان بلبل دوبي أنبلو بي أكما كان سينما مي القرآن قرآن مي نابولا على تعالى يرو أي كما كان من دي جبريل ما كان دي أكاد دنفو كسون هرمما من alakara muhammadu ye sallallahu alayhi wa sallam kurana me an hakilu lakunu sanga ani wati kilingilinam be hakilla di belebele do ye kurana ye ni famana ma wati ni segina kuma kan ma abeke ko mi ye kuma kan nu me kurayele kada kan kuma kan min do abe kuma kunu ka abe kuma bi ka keto kuma na sini fana ka mo minu dusu toroni mo kono ni dola alqur'ana kono ibe dusu ma sura kono mo minu digu tigani me ni dola alqur'ana kono iba don ka foko alala digi tigami me eka alaw taala yeni nyona chama laburi mantu ka min kono anwe cidon ka misaliya bala torya minu lala cidon kan torya minu lala slama ka slama minu lala taala ni qur'ana be ni kelengele na be ko fo anwe aw mirilan ka torya ma nyanya nan sigina kana alqur'ana ma ka qur'ana kala ka akalani latangaliye ka amafle ka aya o mafle ni tasili maflaliye neni ebe waju amanyere ku waju amanyere ku kanda anyere fana be bafana ka taslam masoro qur'ana la mine amma deme an kanyana ma yalla ke kujumana alhamdulillah ani sura belebele do tabi a aya damanamani amena bi baroke uka sura min qur'ana kono na be fama ko suratul hashr la kafuli belebele ko fo sura kiyamando Allah taala be folo mogo dunya laba mogo a adama don a jinaw ala be nunu bela kafo don belebele minana be fama ko la kafuli belebele do ni sura belebele ye qur'ana sura keme anita nani jama a aya kelingile nambe tagasini aya udu kabako ko aya udu niya a aya ulame ka akoro ulame a chama na neni ebese sigina anyere materia bulu maka anyere di Allah taala ma ame Allah taala dali bensiman mabe Allah taala bulu ko di ama an fotaw ani an ketawla ala mo kala ambaw ani amfaw ni sura yere digla kada kunyumaka kira sallallahu alaihi wasallam annamin kala madina agbe kala makka kaw bulu no ya lanyini ko keton on ka cidem belebele bonona anila ka fara Allah taala inya mariya di muhammad sallallahu alaihi wasallam kay makabla donc amisa fola mo makka kaw ya gbani kada ka otuma ko le ka fara asela madina kaw ya kumbe o ya bismillah o yo kaso dalakai sahabaw nana kana soray ajjanyo bola makka kana soro madina ay barab belebele udamna misuru jola ay foka benke ani madina ka tawye minu teslamay madina lamini dafa so be ni islamawte ala kara y foka benke noyi an islamay aw manyere kumbonyana aw fana yi jija aw ya ambonya an fana ka toroyate na sila awma yahudiya minu tume akala yahudu banu nadiru yewa yahudu banu qaynuqaw yewa ala kara kumana ni nunu kelengele na beye aw ye yahudiya ye aw islamay alhamdulillah komi an bela ka foni sigini meni sigiyorola aw dobe madina koka anye foka benke ani nyonche ni ma yara slama bela ka foni na ki be sekala jamana be sekala payla ki sika fo itala slama ube islam tan ube dina bara mo ube alhamdulillah bashi fo itola kadaka an ka cidem belebele domin kala madina yara sukono la yahudiya do tume olu tinde islamay madina yara dafa so la yahudiya do tume olu tinde islamay mais ya be munyini an fe ole jogu nyuma yayi anyan jija ka an sigi nyogo ga korsu la tanga anyan jija an ga toroya ni doya makana se o ma al islama toyi anyan jija an kana na kola so ma komi mai abe fole ma ko islama dina nina tuni ala karaka sallallahu alaihi wasallam a jogu nyuma bay nunu yahudiya ujama yahudiya do tume ko yahudu banu nadir ala karamo luye foka benke au kana fara jugu kanka ankele aw tena aw kelela aw fana kana ankele gweleya nana nyanya ni mogo nana kana aw kele
anw tɛna na fara olu kan ka aw yahudiyaw kɛlɛ ni mɔgɔw fana nana anw kɛlɛ kama londo aw kana bɔ anw kɔfɛ ka fara olu kan ka an fana kɛlɛ donc an y'an jija ka ɲɔgɔn bonya ka danw latanga ni ne tun ye ala kɛra jogo ɲumanba ye sallallahu alaihi wasallam a tun tilenni mɛ hali sigiɲɔgɔnya mɔgɔ minnu tɛ silamɛ ye a tun tilenni mɛ n'o ye i bɛ anw de ye an sigiɲɔgɔnw ye silantanw ye anw ka tɔɔrɔya bɛ se o ma an bɛ daliluya kɛ mun ye ko silamɛ t'o ye i bɛ anw de ye an bɛ an sigiɲɔgɔnw ka nafolow tiɲɛ ni kuma kɛla ko silamɛ t'o ye i bɛ anw de ye an bɛ taa juluw ta surtout anw minnu sigilen bɛ tubabu jamanaw la ka tubabuw ka julu ta ka jamana dɔw bila ka t'i sigi jamana dɔ la ko silamɛ t'o ye anw ka diina ka seli ni tɔɲɔli baara ma anw ka diina bɛ gasiw latanga anw ka diina koli ko an y'an tile hali n'a sɔrɔ a bɛ ko bɛ an ni mɔgɔ minnu cɛ ni silamɛ t'o ye donc an bɛ Alahu taala dali ala kɛra jogosennimanba min n'a y'a lege n'a y'a to an bolo ka ne ni aw kɛ nin ciden belebele jogo tala ye ala m'o kɛra kira jogo tun tɛ foyi ye ma ɲininkali kɛla ala kɛra jogo la a muso ma ɲininkali a jogo la min ye Aisha ye a ko khulquhul Qur'an n'i y'a mɛn ko ala kɛra jogo le comportement du prophète c'était le Coran. Quand tu récites le Coran, quand tu ouvres le Coran, quand tu regardes le Coran, quand tu médites avec la parole de Dieu, le comportement du prophète, c'était la parole de Dieu. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a obéi de faire et ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit à Muhammad ainsi que sa communauté. Allah ka minini a fatumo le ke Allah ko ka yedda yoro mi adanay. Donc kira jogo tiyo Qur'an ay ko son Allah ta'ala ay atano ko Muhammad wa innaka la ala khuluqin azim. Muhammadu e jogo le be jogo be sanfɛ jogo foyi ti jogo sanfɛ parce que jogo min n'a bɛ fɔ a ma ko kuranna jogo o le ye jogo dafani ye munna ka da kan kuranna ye kumakanw ye sika t'a la gbɔlɔnyɔrɔ t'a la kuma tɛ foti ma donc fɛn fɛn n'a banna dafa la min ye ala kumakan dafani ye o le tun ye anw ka ciden belebele jogo ye ala kɛra ye fɔkabɛn kɛ ani yahudiyaw cɛ yahudiya minnu don kabila belebele dɔ tun b'o cɛ ma fana ko yahudu banu nadir aw kana an kɛlɛ an fana tɛna aw kɛlɛ la mɔgɔ minnu natɔ anw kɛlɛ kama aw y'i jija aw kana fara o kan mɔgɔ mɔgɔ n'a natɔ aw fana kɛlɛ kama aw ye anw fana tɛna na fara o kan donc nin fɔkabɛn tun bɛ an ni yahudiyaw cɛ o b'o ka ko la an fana man ka ko la fo silamɛw ka kɛlɛ fɔlɔ nana wuli min ye baduru kɛlɛ ye baduru kɛlɛ o bɛnna silamɛw ka madina sigi san 2nan de ma alakira nana madina san fɔlɔ sɔlɔsɔlama n'a ka sahabaw o ye silamaya supasement installé madina min ye misirijɔ ye min ye silamɛw lakafo yɔrɔ ye a tilala o la madinakaw yɛrɛ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ kabila belebele fila min tun bɛ ni bɛnbaliya b'o ni ɲɔgɔn cɛ al-awsu wal khazraj ninnu tun ye tribu belebele fila ye a ye fɔka bɛ na don ni tribu belebele fila ni ɲɔgɔn cɛ ka d'a kan awsu ye silamɛ ye khazraju ye silamɛ ye ni kabila belebele fila le ka muhamadu kunbɛn donc a ye kabila belebele fila ni ka kɛlɛ ban silamaya san fɔlɔ la madina ala kɛra ka madina sigi san fɔlɔ silamaya supasement yɛrɛ le sabati la ka misiri jɔ ka balimayaw sabati ka fɔkabɛn kɛ ani silantanw ni ɲɔgɔn cɛ donc san 2nan o de bɛnna baduru kɛlɛ ma anw ni yahudiyaw fɔkabɛn bɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ dɛ makaka minnu bɔtɔ maka kana min ye maka kafiru ye kurɛsiw ye olu ni silamɛw ka kɛlɛ fɔlɔ min kɛla o le kɛla baduru kɛlɛ ye madina sigi san 2nan makakaw tɛ se tɛmɛnanya si ma yahudiyaw la ko bɛna silamɛw kɛlɛ ka d'a kan fɔkabɛn bɛ anw ni yahudiyaw cɛ an ye yɔrɔnin lamɛn kosɛbɛ baduru kɛlɛ ba min kɛla ala ye lawasa di silamɛw ma ala ye kunkɔrɔta d'a ma ala ye sawa belebele kɛ an ye yahudiya minnu n'a bɛ fɔ a ma ko yahudu banu nadir o ko di ko an sɔnna muhamadu ka cidenya ma an tɛ silamɛ ye dɛ mais lawasa min kɛla n'a ka sahabaw ye baduru kɛlɛ kɛnɛ kan ko makakaw tun ka ca kɛlɛfɛnw tun b'o bolo borifɛnw tun b'o bolo olu ma se silamɛ mɔgɔ 300 ni kɔ kɛlɛ la silamɛ mɔgɔ 300 ni kɔ o sela ka makakaw mɔgɔ 1000 ka kɛlɛ o n'u ka kɛlɛkɛfɛn bɛɛ donc yahudiyaw ko ala la an sɔnna ka cidenya ma ka d'a kan cidenw alaw taala bɛ kunkɔrɔta di cidenw de ma san min tugun'o la o kɛla uhudi kɛlɛ ye makakaw y'i yɛrɛ préparé olu ye kuma suuru min sɔrɔ baduru kɛlɛ fɛ dɔgɔya min ma min lala o kan baduru kɛlɛ fɛ o ka maaba minnu bɛnna baduru kɛlɛ fɛ abu jahili n'a ɲɔgɔnnaw makakaw ye labɛnni kɛ k'o kɛtɔ o ta sarala o ta juru sarala silamɛw la o le bɛnna madina sigi san 3nan ma l'an 2 c'était la bataille de Badr 3e année c'était la bataille de Uhud donc olu y'o yɛrɛ cɛsiri k'o yɛrɛ labɛn
silamaw ni makakaw kafiru ka kɛlɛ Uhudi kɛlɛ a kɛla ko belebele ye nin kɛla walagada ye silamaw ma Allahu Taala ye Baduru kɛlɛ diya u la cogo min Uhudi kɛlɛ a ye o lajarabi an t'a fɔ sa an ye défaite ta mais a kɛla leçon ba ye an ma o kɛlɛ kɔfɛ yahudiyaw ko anw ɲɛni tun k'a fɔ ko ciden min ko tiɲɛ don Baduru kɛlɛ diyali la Uhudi kɛlɛ o ma diya i la Muhamadu ka cidenya anw sɔnni t'a ma anw ma la parce que anw kɔnɔ k'a fɔ ni ciden yɛrɛ yɛrɛ le kɛlɛ bɛɛ kɛtɔ diyala la ka sɔrɔ ni ne Allahu Taala ka masaya ye mumini a ka jɔn senima a bɛ ko dɔ ladiya da waati dɔw la a b'a bila lajarabili bonda kɔnɔ mumini tɛ se kɛla ɲasi ma ko Allahu Taala bɛ ko bɛɛ diya i la waati bɛɛ Allahu Taala b'i masuma k'i mafilɛ k'i teste a bɛ lajarabi dɔ labori i kan donc Uhudi kɛlɛ kɛla tagasiliba ye kɛlɛ min na ni Ala ka Rabbi bɛnna nɛɛma ni kisi b'a ye ka a ɲin kari kɛlɛ min na a bɛnɔgɔcɛ Hamza Ala y'a ka karifa minɛ a la a kɛla seguferiba ye nin kɛnɛ kan kɛlɛ min na silamaw ka ambassadeur fɔlɔ Hanzala a ni bɔla la donc nin kɛlɛ kɛla taasiri belebele ye silamaw ma donc yahudiyaw ko sisan anw bɛ ɲini ka sika Muhamadu ko la anw bɛ ɲini ka sika ka cidenya la un prophète doit avoir toujours la victoire un prophète a une victoire et a aussi des défaites. Donc, ils ont commencé à douter. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant? Ils veulent maintenant rompre maintenant la yurukan min tun bɛ an n'o cɛ o bɛ fɛ ka la yurukan bɔrɔtɔ ka la yurukan cɛ parce que olu bara sika ko Muhamadu ka cidenya o bara sika la ni ciden yɛrɛ le tun bɛ k'a fɔ ko Ala ka ciden munna silamaw ma se kunkɔrɔta sɔrɔla Uhudi kɛlɛ fɛ Baduru kɛlɛ fɛ an lala la kɛlɛ kɔfɛ mais Uhudi kɛlɛ kɔfɛ an kɔni tɛ se lala la kuba kɛ silamaw ni ne y'an ka diinɛ ye donc il faut accepter souvent tu as la crainte de Dieu souvent tu fais tes prières nocturnes souvent tu es toujours en état de jeûne le lundi et le jeudi et chaque mois 3 jours tu jeûnes toujours tu fais beaucoup de sacrifices tu t'approches à ton Seigneur tu fais du bien alhamdulillah mais souvent tu te vois dans la difficulté tu es éprouvé ça ne va pas toi-même tu te poses la question est-ce que réellement Allah subhanahu wa ta'ala m'écoute ou m'entend c'est tout à fait normal un croyant est toujours éprouvé. Allah peut t'éprouver. Allah peut se denko la jarabili la lika. Allah peut se furu la jarabili la lika. Allah yɛrɛ bɛ se i bɔla i bangebaga minnu la Allahu Taala bɛ o la jarabili la i kan. Allah ye a ka ciden Ibrahima la jarabi ni a yɛrɛ wolofa ye. Son propre père Ibrahima Allah yɛrɛ tericɛ. A fa Azara ma sɔn. A ma sɔn a dencɛ ye. A ma sɔn a dencɛ y'a wele ka taa Ala min ma a ma sɔn o ye. Donc Ibrahima yɛrɛ la jarabila a fa la. A n'a ka lien Allahu Taala yɛrɛ ko n teri le Ibrahima ye. Allahu Taala ka ciden dɔ ma filɛ Nuhu alayhi salam le prophète Nuhu sa femme cidenw ka fɔlɔ il fut le premier messager parce que le premier prophète est Adam alayhi salam mais Nuhu alayhi salam fut le premier messager Nuhu ne kɛla ciden fɔlɔ ye Nuhu la jarabila a yɛrɛ woloden na a la jarabila a yɛrɛ furumuso la a ye ko bɛɛ kɛ ko ninnu ye sila ta la mais ninnu Ala yɛrɛ ko kuranɛ selimanba kɔnɔ ko Nuhu muso k'ale Ala bɛ Nuhu muso jankata le a y'a fɔ وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين وخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخول النار مع الداخلين Allahu Taala ko comme misaliya belebele fila labori aw kan ka bɔ ale Allahu Taala ka jɔnsenima fila la jɔnsenima minnu kɛla Allahu Taala ka ciden ye mais o musow kɛla kafiri ye imra'ata nuhin wa imra'ata lut nuha muso ani luti muso kanata tahta abidayni min ibadina salihin ni muso kafiri belebele fila tun b'ale Allahu Taala ka jɔnsenima fila le kun fa khanatahuma muso fila ni k'o cɛ janfa muso fila ni ma se tuguna o cɛ kɔ muso fila ni ye tiɲɛni kɛ o farala tiɲɛnikɛlaw kan k'o cɛw kɛlɛ ninnu muso fila k'a fɔ k'o tun ye ciden muso ye a tɛna o nafa la kiyama don Ala ko k'a kɛtaw fɔlɔ ma wa qila dukhula an-nar ma'a ad-dakhilin
alu muso filaw aw ye don tasuma kɔnɔ nuha muso ani luti muso aw ye don tasuma kɔnɔ ni tasuma dunko mɔgɔw ye nuha ni luti olu lajarabila o muso la ibrahima yɛrɛ n'i y'a ka kisa mafilɛ a lajarabi min kɛla a fa la ibrahima y'a fa kanu k'a fa kanu ka a fa kanu a fa n'a ka kalangbɛlɛya n'a ka kafiriya a tun bɛ s'a ma waati bɛɛ a tun bɛ n'a fa ma waati bɛɛ ya abati e ne fa la ta'budu shaytan baba i t'i mabɔ sitana la ba sitana kɛla Alahu taala juguba ya abati e ne fa inni qad ja'ani min al-ilm Alahu taala ye ne didi lɔni dɔ la lɔni min ma d'i ma fattabi'ni ɲɛfɛ i tugun kɔ ahdika siratan sawiya ahdika siratan sawiya mi kanda ka taa sila ka sila min tilenni bɛ ibrahima ye kumakan duman bɛɛ fɔ a fa ye a fa ma sɔn a fa sala fana k'a to ni sila kan kiyama lo ibrahima n'a fa kɛtɔ ɲɔgɔn kurazi la ni a fa y'a ye dɔrɔn a b'a fɔ ko ne denkɛ ibrahima a fa nɔgɔni mɛ pusɛriw ni gbanbanw b'a ɲa kan fan bɛɛ fɛ a b'a fɔ ibrahima fo n'i ka ala dali ne ye k'a yafa n ma dɛ ibrahima b'a fɔ a fa ye baba ne dɔ ye wele n ka sanma toli la i ye ka duguma toli la i ye n ye kumakan duman f'i ɲɛna n y'i laliɲa bɛɛ ma n k'i ma bɔ sitana la ibrahima a fɔ ala ye yafa ne ma bi a fa b'a dɔn k'a fɔ kiti don lon belebele don ibrahima i y'a fɔ ala ye k'a yafa n ma ibrahima ye layiru ta Alahu taala ye ko a bɛna julumu yafa ɲini kɛ a fa ye ibrahima fana a b'a Alahu taala dali ala tɛ yafa n fa ma a ye min kɛ ala b'a fɔ ibrahima ma ko ibrahima n tɛ yafa i fa ma yafa tɛ k'a ma ibrahima fa tatɔ ibrahima yɛrɛ ɲakɔrɔ a sen kan k'a ta k'a lafili jahanama kɔnɔ son propre papa le messager de Dieu l'ami de Allah subhanahu wa ta'ala son père Azara sera parmi les perdants les jours de la rétribution donc ibrahima lajarabila a fa la an faw ani an baw nin lajarabiliw le lanimɛ adamadenw kan fan bɛɛ yɔrɔ bɛɛ la ka fɔ ni donc alakira sallallahu alayhi wa sallama Alahu taala ye an lajarabi fana uhudi kɛlɛ fɛ ni cogo de la fo yahudiyaw ko muhamadu ko tiɲɛ t'a la anw lala la baduru kɛlɛ kɔfɛ mais uhudi kɛlɛ kɔfɛ an tigɛla la olu ye bɛnbɛnbɛn kɛ sa ni silantanw ye ni silamaya juguw ye k'o bɛna ka na anw kɛlɛ Alahu taala ye alakira lalɔnniya sallallahu alayhi wa sallam an sela ka kɔn o ma alhamdulillah lawasa laburula anw de kan Alahu taala ye kɔrɔta di an ma ama Alahu taala dali ka a faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ ma ala b'o kɛla alhamdulillahi rabbil alamin an bɛna don an ka aya la aya min bɛ an bolo bi jani an ye don ni aya la Alahu taala ye groupe fila le kofɔ ni aya kɔnɔ nin groupe fila kelen kelennan bɛɛ ne ni e y'a lamɛn ni latangali lamɛnni ye an ye an tulo la ka lakali ɲuman na ka an dusukun yɛrɛ dayɛlɛ kumakan min n'a kɛtɔ laburula an tulo ni an dusukun kan Alahu taala kumakan don ale n'a bɛ fɔ walama n'a bɛ lamɛn min b'a fɔ min b'a lamɛn bɛɛ la k'a fɔ ni ye dusukun dayɛlɛ k'a lamɛn ni taasili lamɛnni ye k'a lamɛn ni ala ɲɛsiranɲɛ lamɛnni ye nin groupe belebele fila kofɔla Alahu taala bolo mais an t'an yɛrɛ ye nin groupe belebele fila si mankutu la fo an y'an yɛrɛ ye an bɛna talon fami kunnanboya bɛ bɔ fami mɔgɔ min yɛrɛ danfɛn min yɛrɛ bɛ fɛ ka adamadenw na kunnanboya Alahu taala ko a ka kuranɛ selimanba kɔnɔ a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim la'anahu Allah wa qala la attakhizanna min ibadika nasiban mafruda Alahu taala ko n ye shaitana iblisa n y'a danga n y'a kunnanboya n y'a kɛ kurulabonfɛn ye shaitana min bɛ adamadenw lafili min bɛ anw lafili ala ko k'a y'a danga ka d'a kan a tɛ adamadenw wolo foyi la fo ka taa fili ma a tola ka yɛrɛlabaya bonda kɔnɔ a banna ka sujudu bɛ adama ye la'anahu Allah ala ko k'a y'a danga wa qala shaitana fana ko Alahu taala ka danganin kɔfɛ la attakhizanna min ibadika nasiban mafruda ala ne sɔnna danga ma ne sɔnna kunnanboya ma ne kɛla kurulabonfɛn ye ne sɔnna o bɛɛ ma
ala adama min kɛla sababu ye ni ne ye n ka place nin bɛɛ perdu y'a ɲini n fɛ ko n ye majigi ka adama min fo ka sujuru bɛ adama ye n banna parce que ne setana dana ka bɔ ta la adama dana ka bɔ bɔgɔ la madiɲɛ komi ye ne danga ka n kunnangoya ala n sɔnna kunnangoya ma n sɔnna dangali ma mais danfɛn min kɛla sababu ye ka nin tɔɔrɔya lase ne ma fo ne ye n yɛrɛ labonya ka kɔrɔta sɔrɔ n ye n yɛrɛ ye nin fili bonda kɔnɔ n t'a to ye dɛ n tɛ adama to ye dɛ n t'a denw fana to ye i t'a to ye n ka juma ma aw ye mafilɛli kɛ la'anahullah alaw taala y'a danga la'anahullah alaw taala y'a kunnangoya ale yɛrɛ ko di la attakhizanna min ibadika nasiban mafruda ne ni aw laminikɛla bɛɛ k'a damina an fa dama ka na se a denw ma k'a damina an fa dama ka na se a denw ma nin kelen kelenna bɛɛ la kafuni setana ko k'a bɛna nin kelen kelenna bɛɛ la kafuni lafili setana ko di ko la attakhizanna ko tiɲɔ na n kɛtɔ samanin kɛla ka bɔ ninnu yɔrɔ n kɛtɔ tali kɛla ka bɔ ninnu yɔrɔ n kɛtɔ ninnu fɛn dɔ bɔla ninnu wɔrɔ nasiban mafruda a bɛ komi n bɛna ninnu bɛɛ oblige k'o ye taxi sara ne setana ye n bɛna ninnu bɛɛ oblige k'o ye ko dɔ kɛ ne setana ye n bɛna nin kɛ o bolo gbɛlɛya kɛli ye subhanallah la attakhizanna min ibadika ala i ka jɔ minnu kofɔla nin ni ne setana ye kunnangoya sɔrɔ o nɔ la o fa adama nɔ la ala ne setana bɛ n niyɔrɔ ta ninnu kelen kelenna bɛɛ bolo subhanallah ni sabatini bɛ jamana kɔnɔ jamana taxi min ye a impôt ye min ye a nisɔngɔ ye bɛɛ ni nisɔngɔ sara de ka kan setana ko ko anw kɛtɔ nisɔngɔ sarala ale ye anw bɛna nisɔngɔ sara ye cogo di anw bɛ impôt ni taxi sara setana ye cogo di setana bɛna o sara cogo fɔ an ye a y'i kali le dɛ a ko wallahi a y'i kali ala la ale kunnangoyala ale kɔni bɛ don jahanama kɔnɔ ale sɔnna o ma mais ale yɛrɛ fana b'a dɔn k'a fɔ ko ale fana kelen tɛna don la jahanama kɔnɔ aw ye dɔ dɔɔni nin ye kisa dɔ ye an balima dɔ bɔla dawa bonda kɔnɔ jotigi dɔ kofɔlaw ye olu ko k'o bɛ fɛɛrɛ kɛ ka taa kuma ni jotigi ye k'a n'a hakili yira ɲɔgɔn na ka d'a kan mɔgɔ silannen ka bɔra jotigi la mɔgɔ nana ka na kawandili ni wajibili kɛ nin so kɔnɔ mɔgɔ si tɛ gbɛrɛla jotigi la parce que mɔgɔ silannen man ɲɛ a fana y'a yɛrɛ masila a yɛrɛ y'i mabɔ a bɛ so min kɔnɔ a y'i mabɔ dɔɔni ka t'i sigi tu kɔnɔ yen mais a bɛ so kelen de kɔnɔ mɔgɔw bɛ don a kan cogo min ka to ka baara kɛ mɔgɔw bɛ don a kan o cogo la donc ninnu le nana sa dawakɛlaw don olu le nana k'o bɛ fɛɛrɛ kɛ ka taa kuma ni jotigi ye an yɛrɛ lɔnbagaw don olu ye fɛɛrɛ kɛ jan o fana ye taa mɔgɔ ko k'aw kana taa dɛ nin jotigi a y'a ko bɛɛ silannen b'a ɲɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔw silannen bɛ jotigiw ɲɛ parce que menace b'o la mɔgɔw bɛ jotigiw bila degré la waati dɔ la hali an ma ala yɛrɛ bila degré o la olu de ka limaniya ta a kɛtɔ min a ye k'o ye a kɔni ye fɔ olu bolo kiyama don ala an ye jotigi dɔ ko mɛn anw ye fɛɛrɛ kɛ ka taa se jotigi fɛ yen k'a n'a hakili yira ɲɔgɔn na olu de taara sa ka taa se jotigi ma o fana ko ko jotigi il a été beaucoup compréhensif a kɛla hakilima ye a y'o bisimila n'o tɛ k'a fɔ k'i natɔ ka na ale wele ka na ala ma non a ma pɛrɛ k'olu reçoit a yɛrɛ ma yɛrɛ pɛrɛ ka baro kɛ n'o ye a nana ninnu na min kɛla a y'o labɛn a y'o reçoit o ye foli ni fɛnw kɛ foli kɔfɛ olu le ka o y'a kawanili daminɛ sa komi ka kan ka mɔgɔ wele cogo min na bil hikma wal maw'izatu al hasana i ka kan ka weleli kɛ cogo min na ni hikma ye ani kawanili yɛrɛ ɲuman olu ye jotigi wele daminɛ jotigi ko ka kuma naɲa ye dɔrɔn a ko ko o ye jɔ o jɔla aw ye jotigi ka kuma fɔlɔ ma filɛ a ko ma aw nana n fɛ yan n ye aw bisimila n ye bonda la ka aw ye a yɛrɛ diyala ne yɛrɛ fana ye ni aw sigila an ye foli falen o fana diyala n ye mais n bɛ min ɲini aw fɛ jani aw ye taa n'aw ka kuma ye n bɛ min ɲini aw fɛ aw ye silamɛw ye aw ye wajibilikɛlaw ye mais ne kɔni bɛ min ɲini aw fɛ aw ye duwawu kɛ ne ye ka ala dali ne ye n ye sa kafiriya kan foyi kana bɔ kafiriya kan n b'o le ɲini aw fɛ aw y'a kɛ aw ya ala yɛrɛ kosɔn aw y'o duwawu kɛ ne ye
ne te fɛn fosi ko fo n ye sa kafiriya kan o le ka di ne ye olu min taala ka taa jotigi kawandi yɔrɔ ka taa wajibi yɔrɔ k'a mɛn k'i ɲɔgɔn wajibilikɛla tɛ yen kumakan bɛ kumakan na n'o banna fɔli ye kumakan daminɛ na non o kɔni o b'i jigi tigɛ a bɛ komi n'i nana ka na cɛ n'a muso ka kɛlɛba yɔrɔ kiriri ele nana ka na k'i bɛ dɔ fɔ cɛ sinna ka wuli dɔrɔn k'a fɔ n muso nin t'a fɛ ni n sela muso nin ma a bɛ komi n ye n ba ka taafe siri na karamɔgɔ min yɛrɛ sigilen ma o yɛrɛ jigi bɛ tigɛ ne nana ka na e wele e yɛrɛ ye kuma fɔ kuma min bɛ e ni muso bali seli na ɲɔgɔn ma f'i ye karo 2 sun don k'a daminɛ jɔn ka kankɔrɔya ma n'i m'o sɔrɔ ka karo 2 sun don ele yɛrɛ n'i ba n'o fɔra karamɔgɔ cɛ ɲɛna min nana ka na dɔ fɔ cɛ ni muso cɛ o yɛrɛ bɛ sin ka décourager walama muso yɛrɛ ye wuli n t'i fɛ muso y'i kali ka kali min bɛ se furusa kɛla o yɛrɛ ye fɔ kɛlɛbana sen kan k'a mɛn k'i ɲɔgɔn kɛlɛbana tɛ yen kuma min yɛrɛ ka furusa yɛrɛ bɔ n'o banna fɔla e sen kan kɔni e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ furu kɔni o sara le donc jotigi ko ma k'o ye duwawu k'ale ye ko kelen pe la o ye ala dali ale kana sa fo a ye sa kafiriya le kan a n'a ka jo baara olu ma kuma la taa ɲɛfɛ kɔ o n'a ye baro kɛ ten o ye baro falen na wajuli wɛrɛ tɛ se kɛ la o parce que ale yɛrɛ ka sira tigɛ o ɲɛ a kɔni a y'o bisimila o kɔni ko k'a y'o bonya alhamdulillah an tola baro la n ko a ma n ko do kɛla kabako ba a ko ko kelen pe le digila ale la ko ale ni jotigi bɛɛ ye jamu kelen ko yɔrɔ ka ko yɔrɔ k'ale tɔrɔ donc ni ne ye setana ka baara ye a y'i kali min kɛ a bɛna kojugu labɛn adamaden dɔw dusukun na kojugu nin kɛtɔkɛla olu ɲɛna k'a fɔ k'olu ye sababa ye olu yɛrɛ tɛ kanda kɔ tuguni o tɛ limaniya kɔ ko kun ye limaniya olu mako t'a la e bɛ taa jotigi le sɔrɔ a bɛ ala neni ka ala neni ka ala neni ka ala neni o bɛɛ n'a ta a bɛ min kɔ ala b'o k'a ye ala ko nin ma kabali mɛ dɛ jotigi b'i sigi ka ala neni bɛɛ tolo b'a la ka ala neni bɛɛ tolo b'a la a b'a ka gɔdɔrɔw ni sinbow ni a ka jow sɔn k'olu sɔn a yɛrɛ fana bɛ min kɔ k'o ye kɛ o fana bɛ sin ka kɛ bɛɛ b'o ye adamadenw yɛrɛ b'o yɛrɛ ma ɲininka nin bɛ ka ala neni ka ala dɔgɔya ka alaw ta ala tɔgɔ ma nɔgɔ a fana bɛ ko ɲini na o bɛɛ bɛ kan ka kɛ donc mun b'a to nin bɛɛ bɛ kɛ setana le ye ninnu ka baara juguw labɛn ka ko ɲɛkɔrɔ baara ɲumanw ye a ko di ko min kali alaw taala la min kali alaw taala la n tɛ ninnu to yen n bɛna n niyɔrɔ ta ninnu kelen kelenna bɛɛ la a bɛna a niyɔrɔ ta anw na ni stratégie ni plan minnu ye a bɛna o le fɔ a ko di wala udillannahum ala m'a daminɛ min ma fɔlɔ n bɛ ninnu lafili i ka jɔnw mako bɛ kanda sila le la ani kawandiliw ni wajibiliw k'o yɛrɛ wajibi ka se sila ɲuman tala ka arijinɛ sɔrɔ ala ne yɛrɛ kɛtɔ lɔla o ɲɛkɔrɔ ni silaw le ye subhanallah wala udillannahum ala ne bɛ ninnu lafili m'a daminɛ jɔnw ma fɔlɔ m'a daminɛ minnu kɛtɔ diina lasela n bɛna tɛmɛ dɔw fɛ tɔ minnu kɛlen bɛ ka ala kumakan fɔ ko nin man ɲi n bɛna dɔw labɔ karamɔgɔ dɔw labɔ olu bɛ ko ko n'a haramuyala olu kɛtɔ a bɛɛ la daga la wala udillannahum wallahi an ba dɔ ye video dɔ la n'a ma kunu aw ye nin lamɛn kosɛbɛ subhanallah ko dɔ le ko ale ma ɲininka la ko muso dɔ y'a ma ɲininka ma ɲininkali ɲuman kɛla ko yala ko salon de bɛ ale bolo salon jumɛn ko mɛsi bɛ don salon min na ani sorofaraw bɛ don salon min na mɔgɔ min y'ale ma ɲininka ko yala est ce que o ka ɲi wa walama a ka kan ka to baaraw la wa aw y'ale ka jaabi ma filɛ ko kuranna kɔnɔ ko ala ka fɛn minnu haramiya ko olu bɛ ye ko mɔgɔw le kɛni bɛ ka jahanama kuma fɔ k'a lacaya k'a kɛ tan k'a do ta a yɛrɛ ka kuma résumé bɛɛ la a ko muso ye to a ka salon na muso ye to a ka mɛsi do la muso ye to sorofara do la an b'a fɔ a tigilamɔgɔ ma n ko iblisun shaitanun n ko iblisa lo shaitana do ka bɛn mun ma mɔgɔ mɔgɔ ye ala kɛra ka hadisa ɲankari mɔgɔ mɔgɔ banna ka baara kɛ ala kɛra ka hadisa la mɔgɔ mɔgɔ ye ala kɛra kumakan ta ka a bɔ yen ka na ni i yɛrɛ ta ye an b'a fɔ o ma n ko iblisa do ala kɛra ye kumakan min fɔ hadisa la ni daluya bangenu ni daluya sabatiniw ye e bɛ sin ka na ka i yɛrɛ kumakan ta k'a ladon e ye nin fɔ muso min ye tuma dɔ a bɛ silanna ala ɲɛ k'i bolo bɔ nin ala sɔsɔ la mɛ i sinna ka kuma min fɔ a ye karamɔgɔ le kɛni bɛ ka jahanama kuma nin na caya ka mɔgɔ bila jahanama kɔnɔ n'o tɛ nin si tɛ tiɲɛ ye kuranna kɔnɔ alaw taala ye haramu minnu ko fɔ olu dɔnnen bɛ
eleni Allah Ta'ala che haramu be ko fola Qur'ana la hadisa ye haramu chama fo uluma fo Qur'ana kono Qur'ana ye chama fo uluma fo hadisa kono Qur'ana ye Allah Ta'ala kuma kanye hadisa le bena kana Allah Ta'ala kuma kan ko fo anye ko fo mana iba dron ka fo ko defo be adamade lo hakilila seliji be ta chugo min Qur'ana ya fo ko anye seliji ta na mena selioro anyam bolo kawni anyawni anse umako me seliji yera be detail nyam ma hadisa le bena kana ko fo anye ebe seli manana Allah Ta'ala kuma kan do makado toy ayra kuma Qur'ana kono ko kale ala kuma kan labato ka ka kiden kuma kan labato donc nous shaytana mo le kenime bi ka fa bi réseaux sociaux kan ni me yera korosi ki ka dina ta ka boyoro la yoro mi mese kanda ni kuna dia dilima ni tola inniko shaytana kenime ka ka elema misani minu lawli karamo ya mura mbola karamo ya shapo bokuna karamo ya bomusu bola mais nunu keto ko fola nani Allah Ta'ala tani ciden tatikelenye imma boala ikana nunu lame kadaka iblisa misanu le chaya ni mebi akodi ni shaytana kuma kainde aw ya lame ko sebe ako wala udillannahum ala nebena feren beke sunya na kanunu la fi e mo mi ala ko fola no bana mo la fi la kama fi li mamete moka e ne le go Allah Ta'ala ko kamai e ni ne bana fola femi mai ka fo mo yena ko kai e ya la ne mo blas la maka ni mo la fi le wala amurannahum neketo nunu nyamariala kanunu obligé kan nyamaria do labor nunu dusuka fala yubattikunna adhan al-an'am ka kubo asula ala ebi me batolo bolo ele Allah Ta'ala ka bato keto dablala nunu bena ku labasa ka o labasa nyama ya fo ka be nyami ka bo nyama misaliyata la bigan kan yoro la mais la nyini yemu yeni aya la nunu bena ele Allah Ta'ala ka bato bo asula ka bato ke fembere nunu bini yere di jo bato ma do ma de akoko wala amurannahum mena banka unya maria fala yughayyirunna khalq Allah ile Allah Ta'ala yere ka dali nunu bena yelamani bedo kola subhanallah e shaytana yake shaytana chaw yo yere yelaman bi ko ke muso yi aya kali ka fo ka ba ke muso yo yere yelaman bi ka ke chaw yi shaytana yi kali aya ke ibe denchayi abe wolo chayala aba yere ke muso la mo e kata operation do ke ka yere ke muso ye ka chaya ka ayere bo chaya bunda kono he shaytana yi ko fo de ala mena ni benya mariala dorola ale fana muso ya obe diaye ka soro ala ya soro chaya sawrale la ebe chado fana ye ebe muso do fana ye olu fana banin ko be maka chaya muranta sadi chaw yere kakanka ta muso ko nyamima olu yere bo yere ke cheye kata muso ko onyama ko olu yere le cheye shaytana ye ni be ko fo ayi kali wallahi ayi kali ko ko labi ka dam na ka fe bo asugula ka bato ke fengere mini ala tekele ka adamado lafili adamado yere abena nyamariya di adamado ma obena yelemanindo ala ye dalin laburuka obena yelemanindo la ala yere ye komindi uma olu yere fana keto yelemanindo la nin kelengile nambela Allah Ta'ala kodi waman yattakhiz ash-shaytana waliya min dunillah momo ne eyi boloka shaytana la ka ki ka kotigi wala ma ka ki teriye ka ki ka fonyoye ka Allah Ta'ala toy e momo tuto shaytana ko nin ke walula faqad khasira khusranan mubina ala kuma a kui bonomi dogo yere tala allangena mayani me abangeni me bonomi ite kisi soro akononya sima fo jangata shaytana yi kali ado yake Allah Ta'ala fana ko di kuma kan labana ko ni mogo tuguna akko aka kalli kuma nina ele ko ni bonola bonomi duwonite allangana mayani be iba fo tele sabati ni me sana midi tele bo yere la an fawni ambo shaytana yi kali wallahi ayi kali ko minula a chamana ayi kalifana aka kalifana alhamdulillah ayi fanga sorobi amma Allah Ta'ala dali kaliman yakul madi ambe ma Allah Ta'ala bolo ala mokela alhamdulillah amena segi kana se anka ayami me ambolo bi wole ye Allah Ta'ala ka adamaden sigoroma fla ko fo ayi groupe fla ko fo groupe flami
Allah ta'ala kenime ka sofla nyasigi ko makono sofolo oye arjine alama odilane ni awma e soflana oye jahannama e alama neni aw kisila ka on latanga ka ambo jahannama ma wala ma koko be amma surunya jahannama la dolila kan neni aw bela ka funi tanga ka boma Allah ta'ala ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhalladhina amanu aw munuko kawli man yala ala kuma kam nyasina aw lima yala ya aw mu'minu aw liman yajaw aw munuko ko ala kelenye aw sonima ka kelenyama ni kuma kan ala kanime ka anyasi aw dema aw munu liman yala ittaqullaha ala ko kaw yasna alanya wal tanzuru nafsun ma qaddamat ligad anyan jija kan nyasi ni mablanya kam maflalike neni eyum ke ka anyere nyasi kiyamando neni eye saraka jumambo mimena amma de kiyamando neni eye bato ke chodi mami mena neni aw madene ala ko kambe maflalike anye sini kiyama mafle ka jate aw ye bara min ke ka bla anyere nye sini kiyama anye ni kontebo ka jate ka mafle ni ala nya saranya maflali ki kakkewali be mafle sini nya sigi min ya bla ire nye ala taala ko kuyi hakilla digala am mafle ni latangani maflali ye ban fana ka nya sigi mabla ire ye de Allah ta'ala ko inna Allah Allah ta'ala khabirun dure mansalo bima ta'maluna aw kanime ka baranike dure mansa koro yedi ko te do mansa mima dure no ababe kalama Allah ta'ala ko wala takunu aw kanake kallazina kumi mo minu nasullaha nunu nyina na alako fa ansahum anfusahum ala fana ye o lagina o yɛrɛ kun kɔ o ɲinana ala kɔ ala taala fana ye o lagina o yɛrɛ kun kɔ subhanallah jani mɔgɔ ɲinana ala kɔ n'i ye ala ko bɔ i dusukun na n'i yɛrɛ cɛ janya ka bɔ ala ko la n'i ye ala taala kɛlɛ ka diina ni kɛlɛ ka diina ni laselilaw kɛlɛ ele ko k'i tɛ fɛ ka ala ko mɛn ala taala fana b'i lagina i yɛrɛ kɔ i bɛ lagina i yɛrɛ kɔ ni kɛwale jumɛn ye Allah ta'ala be ko bla i dusukun na ko be na ele hakili na ki keto ala kelela ala keto ole bla i dusukun na subhanallah Allah ta'ala ko wala takunu ne Allah ta'ala ka jonsen mo me kangar la awi aw mu'minu aw kanake kallazina kum mo misaliya nasullaha mu'minu nyina na ala ko fa ansahum anfusahum ala yɛrɛ fana bana ka olu yɛrɛ laɲina o yɛrɛ kunko ala kana an ɲina an yɛrɛ kunko mɔgɔ bɛ ɲina i yɛrɛ kunko ka bɛn mun ma ni ɲina na i dan kunko i bara ɲina kunko mɔgɔ bɛ ɲina a yɛrɛ kunko ka bɛn mun ma ni ɲina na ala ko i ɲina ni yɛrɛ kunko mɔgɔ bɛ ɲina a yɛrɛ kunko ka bɛn mun ma ala ko k'i ye min kɛ ni ele ko k'i t'o to yen ko force f'i y'o de kɛ i ɲina ni yɛrɛ kunko i ɲina ni dan kunko e yɛrɛ ɲinɛ k'a fɔ ko kuma k'i danni na ala ta'ala ko ulaika mɔgɔ minnu ɲinana ne ala kɔ ni ne ala fana y'o ɲina o yɛrɛ kun kɔ olu tigilamɔgɔ olu mɔgɔw humul fasiqun n'i y'a mɛn ko tiɲɛnikɛlaw n'i y'a mɛn ko ala kotalaw n'i y'a mɛn ko ala sɔsɔlaw n'i y'a mɛn ko jurumuntɔw n'i y'a mɛn ko fasikunaw tiɲɛnikɛlaw olu de ye tiɲɛnikɛlaw ye ala ta'ala kumakan lamɛn a bɛna mafilɛli kɛ a bɛna yirali kɛ ne ni e la anw tuma dɔn anw bɛ mɔgɔ fila kɔnpare la k'o kɛ ɲɔgɔn ye an bɛ gurupu fila suma ɲɔgɔn ma o ka kɛwale la an bɛ jɔn sigiyɔrɔma fila kɔnpare ja adamaden bɛɛ tɛ se kɔnpare la ɲɔgɔn ma ala yɛrɛ de bɛ nana ka na faranfasiya don a ka jɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ala ta'ala sɔnna jɔn minnu ye a n'a ma sɔn jɔn minnu ye minnu ka di ala ye ani minnu y'o yɛrɛ laɲina o yɛrɛ kɔ fo ala o ɲinana ala kɔ fo ala y'o laɲina o yɛrɛ kun kɔ ala ta'ala ko لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة الله تعالى كو تسمى دنگو جهنم كونو دون نونو تسي سومانا مغوما مغوما أرجنا كونو دون ni ka fɛn fila min suma k'a compare ɲɔgɔn na ala ko ko nin tɛ se compare la yastawi ashabu nari wa ashabu janna a tɛ se kɛlaɲa si ma ka tasuma gurupuw ta ko olu compare ko olu suma joma ko olu suma arjina kono doma ala ko su kelen tɛ olu su ka jan ɲɔgɔn na ala ta'ala ko di ashabul janna arjina kono dew arjina dungo
minnu sɔnna ala ye k'a fɔ ala ye k'a bɛna ala ye ko ni kɛlɛ k'a mabɔ ni diɲɛna ko bɛɛ la ni ne ala yɛrɛ diɲɛnaw ka arijinɛ kɔnɔdenw ma olu ni jahanama kɔnɔmɔgɔw tɛ se kala kelen dɛ ala ko arijinɛ kɔnɔdenw humul faizun olu le kisitɔ olu le kɛtɔ yɛrɛ yɛlɛ ni alaw taala ka so ɲuman kɔnɔ donc silamɛw alaw taala ko k'aw kana muminu ala ɲɛsaranya jɔnw arijinɛ kɔnɔdenw aw kana olu ni groupe tɔw compare dɛ kelen t'o ye dɛ alaw taala ko ashabul janna arijinɛ kɔnɔdenw arijinɛ groupe arijinɛ dungow humul faizun olu le kɛtɔ niyɔrɔ sɔrɔla alaw taala bara min ye arijinɛ so ɲumanba ye olu le kɛtɔ kisi la olu le kɛtɔ kanda la alaw taala ka lasawale ɲuman kɛni bɛ ka olu le makɔnɔ alaw taala banna ko di an faw ni an baw a bɛ fɛ ne ni aw ye kɛ jɔn caman minnu bɛ siran ala ɲɛ a ko law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin lara'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyati llah ala ko wajibili kan min n'a bɛ kan ka fɔ aw ye min ye kuranna kumakan ye kuranna min n'a dila aw ma ka bɔ ni alaw taala yɔrɔ n y'a di jibrila ma k'a ye n'a di muhamadu ma muhamadu y'a kumakan lase aw bɛɛ ma ni alaw taala kumakan o le ye kuranna ye kalamullah kuranna ye ala kumakan de ye ale le y'a fɔ kuranna min bɛ an bolo alaw taala ye fɛ an y'a mafilɛ ka an bolo k'a la k'a ta ni ala ɲɛsaranya tali ye a ko di ko n'ale ala tun ka kuranna ni lajigi ala jabalin kuruw le kuru belebelew le kan n'an b'a fɔ minnu ma ko kɔnkɛbaw ni kuranna tun lajigila kuru belebelew le kan i miiriya bɛ duniya kuru la ko ni kuranna tun lajigila o le kan komi a lajigila adamadenw kan cogo min a dila adamadenw ma cogo min la ra'aytahu i tun bɛ nin kuranna ye kuru kan i tun bɛ kuru ye khashi'an kuru nin bɛ silan a bɛ silan ka d'a kan kumakan min jigila kan ni kumakan fanga ka bon ale n'a ka kuruya a n'a ka sabati n'a ka gbiliya kumakan min n'a jigila kan ni kumakan nin ka gbili n'ale kuru ye mutasaddi'a a bɛ yɛrɛyɛrɛ a bɛ silan a bɛ yɛrɛyɛrɛ a bɛ ci min khashiyatillahi ka bɔ alaw taala ka masilanya la ala bɛ kan ka misaliya dɔ le fɔ ne ni e ye ne ni e mako tɛ kuranna kumakan na a tɛ ne ni e masila a tɛ an yɛrɛyɛrɛ mɛ ni kuruw le tun ye nin kuranna sɔrɔ lajigili bonda kɔnɔ ala ko k'i tun bɛ kuru ye a bɛ silan a yɛrɛ bɛ ci ka pɛrɛn-pɛrɛn ala ɲɛsaranya min kɛtɔ laburula kan o bɛ kɛ sababu ye k'a bila nin pɛrɛn-pɛrɛn ni masilanyaba bɛɛ la wa tilkal amsal nin de ye misaliyaw ye ninnu misaliyaw n'a ɲɔgɔnnaw nadribuha ni alaw taala bɛ misaliya nin labori linnasi adamadenw ye n bɛ nin kumakan ɲɔgɔnna fɔ adamadenw ye n bɛ exemple ɲuman nin kofɔ aw ye n bɛ nin misaliya di aw ma mun kosɔn la'allahum yatafakkarun tuma dɔ adamadenw bɛna taasi je vous donne ces exemples là pour que vous méditez vous réfléchissez si cette parole était descendue sur les montagnes allaient se fondre ni kumakan bɛ fɔ aw ye an ye taasi kana kuranna ma ni kumakan nin tun lajigila kuru le kan kuru n'a ka gbiliya kuru tun bɛ yɛrɛyɛrɛ ka ci ka pɛrɛn-pɛrɛn a fan bɛɛ fɛ ala ɲɛsaranya bonda kɔnɔ ala ko nin ye misaliyaw le ye n bɛ misaliya min labori adamadenw kan ne ni e tolo ka kan ka min bɛ sanga ni waati bɛɛ mun na ni misaliya bɛ dila anw ma la'allahum tuma dɔ ni an tolo donna ninnu wajibilikanw na an tolo donna ninnu kawadilikanw na yatafakkarun ninnu bɛna taasi ka miiri k'i hakili lajigi alaw taala la ala ma an bɛnna sababa ma ala ma sababa bilala an fɔ ta n'an kɛtaw la an faw ni an baw an bɛ to nin aya la jaabi kumakan bɛɛ bɛ fɔ anw ye mun na an ye taasi an ye miiri an y'an yɛrɛ lasigi an y'an yɛrɛ di ala ma an y'an yɛrɛ mabɔ ala sɔbaaraw la an ye jurumu yafa ɲini alaw taala fɛ an ye dɔ fara an ka miiriya ɲuman kan ka na alaw taala ma ka d'a kan kuranna min don a kumakan ka gbili afala yatadabbaruna alquran adamadenw yalaw mun bɛ anw balila taasili ma ni nin kuranna ye afala yalaw anw tɛ kuranna nin taba ka miiri n'a ye afala yatadabbaruna alquran mun de kɛlen bɛ ka ne ni aw bori ka bɔ wajibilikanw ye afala yatadabbaruna alquran
muna anw m'a fɔ n ko wajibili sigila an na afala yatadabbaruna alquran tumana o tumana n'an y'an ka telefɔniw mafilɛ kari don réseaux sociaux kan wajibiliw le wajibili fana bara lɔgɔ bɔ afala yatadabbaruna alquran alaw taala kumakan bɛ se negibɔla adamaden na cogo di afala yatadabbaruna alquran alaw taala kumakan bɛ se boyala cogo di a ka jɔnw ye afala yatadabbaruna alquran kurana min ni ala y'a di anw ma k'an ye sigi ka miiri a kumakanw ma misaliyaw b'a la kisaw b'a la ko bɛɛ la ka foni fɔla la n'i ko k'i ye mɛnɛ i ma den sɔrɔ a b'a f'i ye k'i ye zakariya ma filɛ ni e ko k'i mɛnɛ i ma den sɔrɔ a b'i hakili lajigi ibrahima la ni e yɛrɛ ko k'i ye feretan ye k'i fa ni ba ten a bɛ muhamadu ko f'i ye alam yajidika yatiman fa awa alaw taala bɛ muhamadu ko f'i ye kuranna kɔnɔ ale ala ye muhamadu sɔrɔ feretaniya bonda kɔnɔ a y'a fatigiya k'a batigiya feretaniya ma damina e ma ni e ko k'i ɲɔgɔn bolokolon tɛ yen ala bɛ bolokolon dɔw k'i f'i ye kuranna kɔnɔ maka kafuru n'o tun nana ka na i lɔ ala kɛra ka sahabaw kunna o b'a fɔ k'o ka bolokolonya fanga wara kojugu kosɔn o ka dorokɛw suma tun bɛ yɛlɛ olu mun na muhamadu ninnu faga n'o bolokolon bɛ ka bin kɔ n'i ko k'i ɲɔgɔn setigi tɛ yen i ɲɔgɔn nafolotigi tɛ yen alaw taala ye karuna ko fɔ sanu lakile ni lulu lakile tun bɛ karuna min bolo ni cɛ yirika tun bɛ n'a ka sanu bɛ bɔ min na a lakile cɛ yirikaw de tun b'a ta k'a kɔrɔta n'i ko k'i ɲɔgɔn nafolotigi tɛ yen ninnu bɛɛ la kafoni tɛmɛna misaliya dafani de b'a kɔnɔ n'i k'i ɲɔgɔn ala sɔsɔla tɛ yen ele kafani mɛ namuruju ko bɛ f'i ye dɛ ale kafala ka kafa ale yɛrɛ ko k'a bɛ sojan lɔ ka taa alaw taala kɛlɛ n'i k'i ɲɔgɔn kafiri tɛ yen i ɲɔgɔn damatɛmɛmɔgɔ tɛ yen farona kofɔli ye kuranna kɔnɔ farona min alaw taala ko wa fir'auna zil awtad farona min kɛla fagalila ye a bɛ adamadenw na k'o siri k'o gbɛngbɛn alaw taala ko farona n'a y'a danna tɛmɛ n'i ko k'i ɲɔgɔn sarakabɔla tɛ yen kuranna bɛ kofɔli k'i ye abubakar siriki la abubakar siriki min ka saraka bɔ n'a ka nafolo dili ala yɛrɛ ko a ma kuranna kɔnɔ illa bitigaa wajhi rabbihil a'la abubakar min y'a ka nafolo bɛɛ ta ka n'a di alaw taala ma ala yɛrɛ ko kuranna kɔnɔ ko abubakar bɛ sɔnni min kɛ waso t'a la yɛrɛ yira t'a la ni ala b'a dusukun lɔn ka tɛmɛ a yɛrɛ kan abubakar dusukun ka di ni alaw taala ye ni ala yɛrɛ fana diyeni mɛ abubakar ka saraka bɔ ma wala sawfa yarda alaw taala ye nin yɔrɔ ɲuman kɛ k'a ɲɛsigi nin yɔrɔ min alaw taala diyena k'a di abubakar ma abubakar fana sini ni a y'a nin yɔrɔ ye a kɛtɔ diyena alaw taala ye nin yɔrɔ min réserve ye n'i ko k'i ɲɔgɔn saraka bɔla tɛ abubakar ko bɛ f'i ye n'i ko k'i ɲɔgɔn cɛfari tɛ silamɛya baara la umaru ko bɛ f'i ye umaru jɔn umaru min kumakan bɛnna sababa ma ka bɛn kuranna aya la jigi ma umaru min y'a fɔ ala la ne bɛ min nata alaw taala ye sutara lajigi a ye sutara lajigi muhamadu muso mɔgɔ bɛ na ka na don o kan cogo min nin tɛ ko bɛn ta ye différence dɔɔni ye bila muminu baw ni muso tɔw cɛ a ye nin kumakan fɔ alaw taala ye kuranna aya lajigi minnu fɔtaw bɛnna sababa ma o kumakanw diyala ala ye kuranna aya yɛrɛ lajigila ka bɛn nin kumakanw ma olu tɛmɛna n'i ko k'i ɲɔgɔn cɛfari tɛ setana n'a ka setanaya a bɛ n'a ye cɛ min ye n'a bɛ na a bɛ sila bila o ye umaru ye n'i k'i ɲɔgɔn cɛfari tɛ yen cɛfariw tɛmɛna min fanga ka bon n'i ta ye i tɛ gbɛrɛ minnu la kira yɛrɛ ko k'ale ka sahabaw n'a diyala aw ye aw tɛ kun o la limaniya la aw tɛ kun o la sarakabɔ la aw tɛ kun o la sinjitugu la aw tɛ kun o la badenya la aw tɛ kun o la suseli la aw tɛ kun o la sundo la aw tɛ kun o la nafila baara la n'a diyala aw ye udi kuru a y'a sani ta udi kuru a sani ye kɛ aw bolo a ye o sanu kuru belebele ta udi kuru misaliya ɲɔgɔn na k'a di k'a kɛ fisabilila ye hali n'a y'o kɛ k'aw tɛ se surunyana ninnu ka baara misikala zarati la n'i ko k'i ɲɔgɔn ala diya ɲɛmɔgɔ tɛ yen alaw taala teriw bɛ kuranna kɔnɔ a ko ne ye ibrahima kɛ n teri ye kuranna alaw taala kumakan min ye kuranna ye a ye misaliya bɛɛ la ka fɔ ni ko fɔ a kɔnɔ ala yɛrɛ ko ten ko n ye misaliya bɛɛ fɔ kuranna kɔnɔ linnasi adamadenw ye misaliya tɛ ni alaw taala ma misaliya min ko fɔ adamadenw ye ko walaqad sarrafna ko ni alaw taala tiɲɛ tiɲɛ na n ye laborili kɛ ni kuranna kɔnɔ linnas adamadenw ye misaliya bɛɛ la ala yɛrɛ banna ko di mɛ nin bɛɛ kɔfɛ wa kana linsani akthara shay'in jadala i tɛ adamaden sɔrɔ bunda foyi la jada la sɔsɔli gansan kuranna ye misaliyaw fɔ a ye an wele a ye an kawandi ala ko nin kawandili bɛɛ kɔfɛ nin ladilikan bɛɛ kɔfɛ misaliya bɛɛ fɔla an ye kuranna kɔnɔ ala ko mɛ i bɛ adamaden sɔrɔ étape ni iliyalala jumɛn nin kɔfɛ wa kana al-insani akthara shay'in jadala mɛ adamaden i bɛ taa ale sɔrɔ sɔsɔli jaraw de la
sɔsɔli fu le la n'a tɛ sɔsɔli la politiki ko la a bɛ sɔsɔli la ballon ko la n'a tɛ sɔsɔli la ala ko la a bɛ sɔsɔli la nin na misaliya dɔ bɛɛ dila ma a ka kan ka misaliya min ta k'i yɛrɛ mabɔ sɔsɔli la n ko ko bɛ di mɔgɔ ma le k'i y'a ta y'i yɛrɛ ma dɛmɛ mais Alahu Taala ko ko n y'a d'i ma mais nin kɔfɛ ele bɛ t'i yɛrɛ ye sɔsɔli jara na ni ne ye Alahu Taala ka kuranɛ ye misaliya bɛɛ dafala la ni ko k'i ɲɔgɔn jotigi tɛ yen i ɲɔgɔn soma tɛ yen i ɲɔgɔn mori tɛ yen moriw tɛmɛna somaw tɛmɛna i ka somaya tɛ bɛrɛ minnu la kuma tɛ ɲɛ surunya o la Firawuna ka mɔgɔw a sahara Firawuna ka somaw Firawuna ka jotigiw jotigi tɛna wula dugukolo kɔ kan soma tɛna wula dugukolo kɔ kan woyimalabɔla magicien tɛna bɔla dugukolo kɔ kan mori tɛna bɔla dugukolo kɔ kan min bɛ se surunyana ninnu la kuranna y'olu ko fɔ n ko olu ye o ka sa labɔ min kɛ Alahu Taala ka ciden Musa silana a n'a ka limaniya a ye ninnu ka jotigiya mafilɛ k'o ka somaya mafilɛ ala la setana jaabila o ma kosɛbɛ ala ko di Musa ma i kana silan dɛ ne ala bɛ n'i ye subhanallah Musa jɔn Alahu Taala tun bɛ kuma n'a ka ciden min ye biduni turjaman intermédiaire ni interprète tun t'o ni ɲɔgɔn cɛ ala tun bɛ kuma ni Musa min ye a ka ciden Musa min ye Musa ni Firawuna ka woyimalabɔlaw a n'a ka jotigiw lɔ min kɛla examen lon bɛɛ ɲam'o la o ko Musa e b'a damina ou bien anw b'a damina Musa ko olu y'a damina o y'o ka juluw n'o ka yiriw bila sa belebelew bɔla i bɛ nin sa ye sa belebelew e tɛ tigɛ anw ka jotigiw la bi f'i y'a fɔ o ye k'o ye sa labɔ hee munumunu caman bɛ kɛ olu kɔni taw ye mɔgɔ tiɲɛw ni adamadenw ta tiɲɛ mais ninnu ye sa labɔ ala ko Musa kɔrɔta bɛ e de bolo e de bɛ tiɲɛ a kan ninnu ta min bɛ kan ka labɔ nin bɛɛ ye nkalon de ye mun b'a to i b'a dɔn ko nin ye nkalon ye i ka limaniya de ka kan ka sabati k'a yira k'a fɔ jotigi bɛ na ko ko kɛ a bɛɛ ye batil ko ko dɔ ye batil kana zahuqa tiɲɛni bɛɛ ye taafin de ye Musa y'a ka yiri bila a y'a ka yiri bila min kɛ Musa ka yiri yɛlɛmana ka kɛ sa ye Musa ka sa yɛrɛ man bon jotigiw ka saw ka bon ni Musa ta ye Musa ka sa n'a ka fitiniya o nana ka na setana ka jotigiw ka sa belebelew bɛɛ lakunu k'a bɛɛ ban gurupu fɔlɔfɔlɔ min limaniyala Musa ma Bani Israɛlakaw cɛma gurupu fɔlɔ min limaniyala awwalu man amana bi Musa as-sahara o de kɛla Firawuna ka jotigiw ye o bɛɛ ko ko amanna anw limaniyala Musa tigi ma Firawuna ko ko aw ye limaniya Musa tigi ma aw ma autorisation demandé ne Firawuna fɛ ka d'a kan aw ye ne Firawuna kun majigi aw ye n kun masuru n dalen b'a la mɔgɔ fosi ma nin hakilinata di aw ma fo aw ka ɲɛmɔgɔ min n'a ni Musa bɛ bɛnbɛnbɛn na aw ye nin bɛnbɛnbɛn kɛ ne Firawuna kama subhanallah an faw ni an baw ni e ko k'i ɲɔgɔn mori tɛ yen i ɲɔgɔn baarakɛla tɛ yen k'a di mɔgɔw ma e bɛ balo ɲininaw de la a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔw tɛmɛna minnu ka sumaya ni o ka moriya fanga ka bon n'i ta ye n'i ko k'i ɲɔgɔn suselila tɛ yen Alahu Taala ka ciden dɔ bɛ yen n'a y'a fisaya ni ciden bɛɛ ye n'a ye suseli daminɛ a sen tun bɛ funu a muso b'a fɔ a ye ya Rasulallah i tɛ dɔ bɔ tɔɔrɔya la ba ala ko k'a yafali julumu bɛɛ ma i ye min kɛ o i ma min kɛ o julumu yɛrɛ t'i kan mais ala ka su suda e bɛ jɔni bɛ Alahu Taala ye ka suseli kɛ e bɛ nin kira belebele kama muso seliman ma afala akunu abadan shakura ne muso ala ye fisamatiya di yan ne jogo le bɛ jogo bɛɛ sanfɛ fisamatiya min dila ma ma di danfɛn foyi ma karama min dila ma ma di danfɛn foyi ma est ce que nin karama bɛɛ kɔfɛ ne ka kan ka sunɔgɔ wa i t'a to n ye ala ko ɲuman lɔ a tun b'a ka waati bɛɛ kɛ suseli de la fo a sen tun bɛ funu a yɛrɛ tun bɛ sura min kalan a ka suseli la ne ni e kana da limaniya ma dɛ an tɛ se a limaniya ta na parce que n'an jɔla an bɛ sɛgɛn mɔgɔ min lɔtɔ an kɔfɛ o yɛrɛ fana bɛ sɛgɛn tiɲɛ ye suseli ye an tɛ biri kira tun bɛ sura min kalan a ka suseli la anw b'o o sura de kalan an ka nafilaseliw la sunkalo la an ka ta'ajuduw la an ka lɔjanseliw la anw bɛ sura min kalan an ka lɔjanseli bɛɛ la kafoni na ale tun b'o sura kelen de kalan a ka lɔ la a tun b'a ka suseli kɛ o cogo de la donc kuranna ye nin misaliya bɛɛ la kafoni fɔ an ye ninnu silanna ala ɲɛ
misaliyat da fani be qur'an kono aki jogo ye ko mi ala kara jogo be jogo mi groupe min ko fala Allah taala bolo ko ashabul jannati humul faizun ko arjina kono den olule yen ni robbele bele talawiye olule kisi jonye olule Allah taala ka jonye minu kato arjina taala ka arjina cheta ala man yadila ambela ka fonima ami Allah taala dali shaytana kala yuru neni eye anjatu anjere la sanga ani wati bela ka fonika anjere ko mafle ka anjere bare Allah taala la wati be ka dhikru la chaya ka ala kufo la chaya ka susilu la chaya ka sundu la chaya ala kufo yoro wajibili lano anyi do fara akana negibo anna akana logobo anna wajibili lame abe ankal liman nyale sabati kada ka neni ebe sa dondo ansitado neni eka karfa be minana segoni minan sitado no anyan jija shito minu tola angana ni shike tolonge shuye angana ni shike ala soso shuye shito min tola anya ni shi fariabo ala kol lamenina ani wajibili lameni anya ni shi fariabo ni ala nyasaranya anya ni shi fariabo ni sarakabo ye anya ni shi fariabo ni dina ni nyayini ni ko nyuma e kase sababa sorla ka dina keke ko nyuma na saya ina ansoro ka soro ankeni me ka ambolola yoro chaman do anka dina la mumo ke ole ka ala kol lame mumo ke ka wajibili lame mumo ke antolo yeta kalaso su anitle ka do faranga limanyaka antuma milon kunu ambo lombi atuma milon sini anke to lona tanke nane wajibili lame amanka dina famu amanka sili famu amanka sum famu amanka hiji famu amanka jaka famu adamadenya amo famu abe fole ma ko nyenyere di alama nyen shi di alama nyen shi ke batula nyenya wati bedi Allah taala ma no te kuma kama meka ka fo ko wati en na follow le ko the time is money ko be na follow le slama ni ki ka wati beto na follow bolo ebe ken na follow ka jonye na follow mi bangi ni ka nini dondo isatole ka toy en na mo le soro nyini na olu sala ka toy e fana sato ka toy binu na to e fara ko olu fana ke to nyini na olu fana sato ka toy alama an sabati la an fatani an ketawla allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم إنا عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فيسر لنا أمورنا فإن تيسير كل عسير عليك يسير يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عسيرا إلا يسرته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جعل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفوسنا تقواها وهداها
وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب منكر ونكير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.